Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas everyone. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Jika ada sukacita, mari kita boleh sapa kanan kiri kita dengan penuh senyuman yang paling indah dan mari kita ucapkan Selamat Natal. Smile to our neighbor. Let's say Merry Christmas. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang baru pertama kali datang di gereja ini, mungkin boleh rapikan tangan. Oh, puji Tuhan. Selamat datang, kami ucapkan. Puji Tuhan. Hari ini merupakan hari yang begitu spesial bagi kita semua. Karena kita tahu hari ini merupakan hari yang paling penting bagi kita. Karena Tuhan Juru Selamat kita telah hadir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang ke hadiratnya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadiratnya bersama-sama, kita mau berikan yang terbaik bagi Dia. Mari sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk datang ke hadiratnya. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami ucap syukur kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Kami tahu Tuhan mungkin selama 1 tahun ini Tuhan Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kau bahkan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa datang di tempat ini Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu selama ini Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan, apa yang kami nyanyikan dan kami bawakan kepadamu Tuhan, itu semua karena untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau menerima setiap pujian kami Tuhan. Dan kiranya nama surga dapat kami muliakan lewat pujian-pujian kami nyanyikan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami dari sekarang sampai selamanya. Yang percaya mari katakan bersama-sama Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Natal ini merupakan momen yang paling penting. Karena bukan saja Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tapi merupakan di mana Tuhan dapat hadir di dalam hati kita. Karena itu kita mau mengingat momen ini, di mana Tuhan pernah ada, Tuhan pernah ada di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu mari kita mau menyanyikan sebuah lagu Natal di hatiku, karena kita tahu Tuhan selalu ada di hati kita. Mari kita boleh tutup mata kita. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya apa di hatiku,
sukacita? Mari kita mau puji Dia sekali lagi, kita mau serukan namanya, kita mau sorakan dengan hati kita. Mari kita nyanyikan Kita Surga Bergema. Mari kita mau tepuk tangan bagi Dia, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan Allah kita. Kita surga bergema. Sejahtera turun
Saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada Natal hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Karena itu mari kita mau terus sembah Dia, kita mau datang kepadanya. Let's sing together. Jesus, we bless you. The Son of God arrived, the one who we call Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who we call Emmanuel. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation sighs. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Say together and the angels cry. Mari kita sama-sama berdiri. All creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings.
holy forever. Biar tanpa musik kita mari kita nyanyikan pujian. Let's sing together. Hear your people sing. Holy To the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. sing together. To the King of Holy forever. One more time we sing. People sing. Oh, holy to the King of Kings. Come to the Lord, all the earth, let us sing. Unto praise to the King. Mountain bow down and the sea will run at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Oh, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Mountain and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Wherever I stand, wherever I stand, nothing compares to the promise. Nothing compares, nothing compares to the promise I have. Nothing compares, nothing compares to the promise I have. In you. Father, we thank you for all the grace, all the goodness, all your kindness that you have been doing in our life. Therefore, we come here in this place, my Lord. We shout joy for you, Jesus. We want to say thank you for all the things that you have been doing in our life. Be blessed, be praised, be adored, my Lord. Thank you, Jesus.
Now this is your time to speak to us. Let the Spirit of God speak to us. Send your special and fresh anointing. Come upon us, my Lord. Teach us through the word of God. In the name of Jesus, we commit the service into your hands. Every believer say, Amen. Berikan salam bagi Tuhan. You may be seated. First of all, I want to say Merry Christmas to all of you. Even though the weather is so hot, but I believe that Jesus in the midst of us. How many of you believe that Jesus is here? Raise up your hands. And once again, give a huge applause for our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Shalom, Bapak Ibu. Shalom, all the brothers and sisters in Christ. Salute my interpreter, a wonderful lady with wearing red dress, so beautiful. Berikan tepuk tangan buat dia semuanya. He said, I'm wearing red colors and other things look good. Right. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 11. Ibu Yuli akan baca dalam bahasa Inggris, tayangkan dalam bahasa Indonesia. I'm going to read the Bible, the first from Matthew. Chapter 2, verse 10 to 11. Ibu Yuli will read in English while the Indonesian translation will be displayed on the screen. Tayangkan bahasa Indonesia, Alice. Mari silakan Ibu Yuli bacakan. Ada bawaannya? Atau kalau tidak, Matthew 2:11. ya, kalau bacakan. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Hari ini saya akan berbicara Today I want to speak tentang hadiah. about gift. Jadi kalau biasa di pohon ini pohon Natal, saya nggak tahu ini gift asli atau cuma bungkusan saja. Tapi yang pasti biasanya di Christmas ini ada bungkusan hadiahnya. If I saw this Christmas tree, normally you will see that gift, but I don't know if this one is a real gift or it's just decoration. But mostly that when you see a Christmas tree with down there with a gift, Siapa mau dapat ini? who want to have this? Ini cuma kotak loh. Saya percaya ada hadiahnya. Who believe that this is Huh? a real gift in there? Kalau kepingin tahu ada hadiahnya, tidak tanya sama Ibu Elizabeth. If you want to know whether this is a gift or not, just speak to Ibu Elizabeth. Tadi malam di rumah kami ada gathering dengan anak-anak dan kami kemarin tukar kado gitu. Last night we will have a family gathering at my house and we will exchange gift between us. Waktu dibuka ada yang seneng, wow aku dapat ini gitu. And we all open the gift and then they were happy and they excited. Oh, we got this. Ibu Mega kemarin waktu saya buka saya dapat meja tenis mini tennis table. When I got my present and I opened, I saw I got a mini table tennis. Jadi waktu saya dapat itu saya tahu yang lebih suka itu meja tenis itu si Mega. Jadi waktu saya kasih ini aku serahkan kepadamu. Wow, dia bilang wow, senang sekali gitu. I know that actually Ibu Mega likes this table tennis, so I think I give it to her and then he's so excited. Iya, bulan ini bulan hadiah, betul? And as we know, this December is the month of gifts. Besok itu namanya Boxing Day. Tomorrow is the Boxing Day. Ngapain di toko-toko? What do you think that you will do at the Ayo, mall? besok ada apa? What do you think that? Yang keras saya mau dengar ada apa besok? What will gonna happen to? Iya, Boxing Day itu apa? Ada apa? What's you going to Huh? do at Boxing Day? Besok beli hadiah. Iya kan, beli barang yang murah. Orang Indonesia kalau dengar sale pasti banyak orang Indonesia tuh ya. Tomorrow is the shopping day, so it's a markdown of prices, so everybody will go for shopping. Nah, bulan ini bulan hadiah. And this month is the month of gifts. Kalau kita itu ya terima hadiah yang cocok dengan hati kita, wah kita happy-nya luar biasa, bukan?
If we receive a gift and the gift is really suitable with us, we were so happy to receive it. Siapa mau dapat hadiah angkat tangan? He wants to get a Loh, present here. gini, Raise your hand. percaya, angkat tangan aja, nanti saya doakan biar Tuhan kasih hadiah, gitu. You just raise your hand and I will pray God will give you the Bilang gift. gini, thank you Jesus. And say thank you Jesus. Loh iya, percayalah Tuhan tuh suka memberi hadiah sama kita. Trust me, God like to give present to us. Tahun ini aja nih ya, hadiah Tuhan buat kita tuh luar biasa banget, gitu. And if you know that our God gives is so much incredible to us. Tahukah Tuhan Yesus itu sudah memberi hadiah kita yang terbaik lebih dulu. If you notice that God already give us the present first. Yang pertama dia kasih keselamatan buat kita loh. First He gave us salvation. Itu hadiah terbesar. That's the biggest present for us. Yang setuju bilang amin. If you agree, say amen. Loh bener nih, kalau bisa dapat sorga, itu hadiah terbesar loh. Imagine is, if we can get a heaven with us, is really very big present for us. Bu Yuli, yakin masuk surga? He asked me, is Ya I tolong agree? dijawab. Yes. Yes. Iya Yes, kan? I believe. Happy. I'm happy. Iya kan? Nah, saya percaya keselamatan suatu berkat yang dahsyat banget. I believe that salvation is really the biggest present. Tahun ini lihat Ibu Vera itu dari non-Christian, dia menjadi anak Tuhan, itu senangnya luar biasa. Lambaikan tanganmu Ibu. Today, Ibu Vera, from the non-Christian, he become the Christian. So it's very, Oh, very saya lihat dia so excited gitu buat So luar biasa banget. she really excited. Ya, tuh. Yang sudah jadi Kristen jangan mau kalah sama dia ya. And the one that already Christian, don't also you want to get loose with her. Nah, yang kedua, Tuhan bukan cuma kasih keselamatan. And the second present from God Bukan cuma kasih keselamatan. is not only salvation, Tapi Tuhan memberikan sesuatu buat kita. but He also gives something to us. Roma 8 ayat yang ke-32. Let's see the Romans 8 verse 32. Baca bahasa Inggris, tayangan bahasa Indonesia. I will read in English. Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give up everything else? Sama-sama baca dalam bahasa Inggris supaya karena ini banyak yang Inggris juga ada ya. Yang Indonesia bisa bahasa Inggris tidak? Bisa kan? English, oke. English people, let's Baca read sama-sama in English. Read together with me. 1, 2, 3. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all? Apa? Sama sekali. All. Suara saya udah habis. Saya berapa hari ini suara saya habis. Lagi. Oh, sakit sembuh itu janji Tuhan. If you got sickness, you'll be healed. That's God's promise. Yang belum dapat kerjaan, If you're the one that's having still applying for the job, Tuhan bilang, all things termasuk career. God say all things including your career, Yang belum dapat pasangan hidup, and you haven't got it the partner in life. karena Tuhan bilang all things God say all things termasuk apa? including, Termasuk apa? what's including? Jodoh. Including your partner in life. Tapi yang sudah sold out, jangan lagi minta jodoh. But is already married, don't ask for another partner. Nah, ada seorang bernama Strive Masiwa. Gambarnya tahu nggak? There is a man that call his name Strive is Strive Masiwa. Masiwa. Ini masuk di majalah Forbes. He was written at the Forbes magazine. Jadi kalau Strive ini masuk di majalah Forbes, pasti ini orang penting. If they put him in the magazine of Forbes, it must be very important person. Saya pengen tanya, apa di sini yang kepingin masuk di Forbes? Angkat tangan. If anyone want to be also put it in the Angkat tangan juga magazine apa? Forbes, Itu Leoni mau angkat tangan tuh. Siapa tahu tahun depan mau itu majalahnya Leoni mau di Forbes. He want to be in the Forbes magazine. Ini orang penting nih This is very important person. yang membuat saya tertarik. The
The one that make me interested of Strife him, ini this punya man, gaya hidup yang berbeda. he got a lifestyle which is very different. Dia punya dua hal yang dia selalu praktekkan. He got two things that he always practice. Yang pertama iman, The first one is his faith. yang kedua itu doa. The second one is his prayer. Dia sudah lama berdoa supaya di Afrika itu, seluruh benua Afrika itu ada mengalami yang namanya transformasi era digital telekomunikasi. He's been praying so long that across Africa there will be transformation of the telecommunication system. Dan tidak mudah, dia bilang, selama 5 tahun itu dia mencoba untuk mengajukan gagasan itu, selalu mental semuanya karena semua itu kan ada praktek yang namanya korupsi. He said it's not easy to implement that all that his ideas because in there is so much practice of corruption. Dan 5 tahun dia tuh berjuang di pengadilan supaya dia punya kerinduan itu bisa tembus ke Afrika dan orang Afrika itu bisa menikmati telekomunikasi secara digital itu. He has fight in the court for until 5 years so that all the people in Africa they can enjoy the communication, the digital telecommunication. Secara manusia dibilang kayaknya hopeless. If you see that from the age, it seems like it's hopeless, it cannot be done. Tapi dia punya iman dan doa. But then he got his faith in God and he prayed. Dan tahu nggak, setelah 5 tahun itu, Then after 5 years, Tuhan menjawab doa dia. God answered his prayer. Dan itu namanya Afrika, benua Afrika itu mengalami satu transformasi digital, era digital telekomunikasi secara digital. Seluruh Afrika. And after that 5 years, the all across Africa, they having the transformation in the digital telecommunication. Dan Anda bisa buka di Google ya. You can search of him in Google. Dia founder dari Econet Telecommunication. He's the founder of the Econet telecommunication. Dan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan kasih bonus kepada dia. And what Bonus. God God has give bonus. God gives bonus to him. Tangga dia sekarang di benua Afrika itu, dia adalah satu orang yang terkaya di benua Afrika. Because of that, Tepuk tangan buat Tuhan he kita. become the first billionaire in Africa. Senjatanya cuma doa, iman. His weapon is only faith and prayer. Di tengah-tengah tantangan apapun, kesulitan apapun, dia percaya, saya punya iman, saya punya doa. Amin. During his difficult moment, he only believed, I got a faith and prayers. Ini yang Tuhan janjikan, Bapak. Memang tidak semua orang jadi orang kaya ya, jangan salah ngerti apa yang saya maksudkan. Tapi apapun tantangan dalam hidup kita ini, selama kita punya doa dan iman, Anda membuka jalan bagi Tuhan untuk berperan gantimu. Amin. This is that what God has promised. I don't say that God promised you to become rich people, but the one that we gonna learn this. But with faith and prayers, God will be with us to fight for every challenge we have in life. Minggu lalu saya beri kesempatan Joyce kan bersaksi di sini. Last Yeah. week I asked Joyce to testify, give testimony in here. Dia berdoa supaya ethernya itu di atas 98 kan. Joyce has prayed that so that her ether is Above about the 998. Dia berdoa, dia puasa, dia punya iman. Joyce pray and then fasting also, and then he got faith in God, Tuhan jawab Bapak Ibu. and then God answered. Dan beberapa hari lalu dia masih khawatir untuk ini mendengar offer dari Uni itu. Dia cuma pilih satu aja, kedokteran gigi. Even last week he still a bit worried. He got an offer for the uni that she likes. Kalau nggak dapet berarti nggak sekolah tahun depan biarpun ethernya tinggi. She think if she didn't get it, then meaning she will not go for uni for next year. Tahu nggak waktu dia duduk kemarin di kursi, dia sedikit buka takut. Saya bilang, Joyce nggak usah takut, Tuhan udah menyertai kamu. When he sat down yesterday, he still a bit worry and a bit fear. But Pastor Johan said, don't fear and just pray. Dibuka pengumumannya,
And then when he saw that the announcement, Tahu nggak curtain kasih dibuka gini, kamu diterima di Uni. and Oh, then dia when nangis he Bapak opened, Ibu. the Curtin University accept her. Dia nangis, nangisnya bukan karena tapi nangis terharu Tuhan. Oh, baik banget buat saya She was Tuhan. stopped and she cried happily. Dan bukan cuma itu, It's not only that, besok paginya tomorrow morning, the next day, dapat pengumuman dari universitasnya, the announcement come from the university, Joyce dapat scholarship. and Joyce got the scholarship. Bilang God is good. Say, God is good. Dia belajar dari kita mulai kecil Bapak Ibu. He Diajar learned from doa, us when diajar small. punya iman. And then when he see how that the way that our life is, he got faith in God. Saya bersyukur anak-anak saya semua jadi semua ya, karena anugerah Tuhan. I'm so grateful that all my children, they have faith in God. Kalau Tuhan udah buat baik buat kita, saya percaya Tuhan juga sayang kepada jemaat GIC. Amin. If God is good to me, I believe God also good for you all. Nah, itu hadiah yang Tuhan kasih buat kita loh. That's the God gift for us. Pertanyaan Yes, Lord. saya, My question is, Anda mau kasih hadiah apa sama Tuhan? what can you give to God? Kalau kita berkata hadiah apa ya buat Tuhan ya? Kita mau pikirkan gini, sederhana aja. Tuhan itu cuma mencari satu hal yang gampang banget kok dalam hidup kita itu. If you think, what gift I can give to God? Dan saya kepingin kita itu malam hari ini sadar Tuhan itu mencari hadiah apa dalam hidup kita ini. And I want today you all realize that what God wants to give from us. Amsal pasal 23 ayat 26. Let's see the other Saya verses. baca dalam bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Inggris saya akan baca sama-sama dengan seluruh jemaat. Oke, saya baca dalam bahasa I will Indonesia. read first in English. Amsal pasal yang ke-23 ayat 26. Saya bacakan begini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Dalam bahasa Inggris. We read together in English In in the English, count of three. let's read it together. Alright. 1, 2, 3. My son, Now my son, give me apa? your heart. Sekali lagi. My son, My son, give me. your heart. Terus kita And let terus your eyes. terus kita bilang gini. And then we say, This is my heart. Oke? and then we say, this is my Oke heart. ya, sekali lagi bilang. One more My time. son, My son, give me give me your heart. Kita jawab apa? Then we answer, Here is my heart. here is my heart. Yang setuju bilang amin. When you agree, say Jadi amen. Tuhan minta apa? So that what God wants from us. Apa? Sekali lagi. Tuhan minta apa? What God wants from us. Minta hati. Kita kalau